Takuk teibo kusong jotono lamsogo haine hai ani YouTube channel cooking channel o tini recipe hingkhai morning breakfast khlaini bagui ang ata bai tai toktui kaisa snacks namnai hingkhe o jaga o ang tui kutung bai kisa kisa sabul khabono ata no hingkhe tui kutung hingkhe bai yakbai sabuli maya hingkhe paso ang tharukbai bono sabuli naka hingkhe laso hingkhai kisa asuk tungli angkhe yakbai bono kaham khe ang sapegi naka ekdom soft ekdom norom wngkha hingkhe bono ang kaham khe taisa sapegi nanai hingkhe bono 10 minute bagui kholobui tongnai kholobui ang toktui no ready khlai nanai toktui sipai omelet swnamo hai bono bo swnamui nanai hingkhe bono joto ang duita naka o jaga o duita no sipai ang o jaga o rinai hingkhe o jaga o same omelet swnam hai nong joto rinai o jaga o mosor rok hingkhai som rok piyaj rok tei sotui kisisa add khaikha sotui riya phano o hingkhe lasto hingkhe piyaj helejak abono add khai rikha piyaj no muchungkhe teibo chikon chikon khe rai mano angkhe kisa patar khe rikha hingkhe yango ang 20 minutes poro ang khulogui naikha ekdom soft hingkhe oro ang joto swnambai ya kaisa kai haino roti swnamnai tei kaisa buduk chikon abono khe ang tabo breakfast ni toktui bai swnamnai hingkhe first o obo hai dul duli nagranai ang last o hingkhe chikon chikon khe ball swnamkha ang bono awan belek hai swnamkha chikon chikon norom sukha ekdom hingkhe ekdom perfect wngkha abo ata golongmani hingkhe yango tabo ang toktui no swkang seri nanai hingkhe toktui khiklai rikha thokjak hangkhai o piyaj riya phano ongo hingkhai bono kaham khe obo hai ang phirogui nanai phirogui seri nanai bono obo hai bono ang doli nanai obo hai phirogui doli nanai same ukobo hai omelet swnamo hai hingkhe obo wngkha bono ang kaisa mairang o bono kari nanai kariui nai bono part part khe nanai ang 4ta piece swnamnai obo hai 4ta piece swnamnai kisa kuruui thangkha wngkha hingkhe tabo ang bono swnamna ready khlainai hingkhe yango ang ata no kisa belep swnamui nanai chikon chikon belep khainai o jaga o ang toktui rinai obo hai pherei naka ang belep chikon chikon khai besi torliya ang bono oko asuk khai nangkha hingkhe tei koyekta abo hai ang felerui nanai 4ta ang bo felerui nakha toktui jehetu oro 4ta piece aboni bagui bono ang 4ta no swnamui nakha hingkhe o jaga o tabo ang toktui rinai ata saka o toktui riwui bono ang obo hai doli nanai doliya mane yang ni buko ba yang ni buko no ang fwnangui nanai ang obo hai joto swkang swnamui nabai granai tarpore bono ang sernai jara dry khe chaya khorok chai naidi abo fungni cha rok bai nongna khai aram tongo bo thogo hingkhe obo joto ang oro riwui nanai obo hai swnamui chakha hingkhe tai mai o khuya kaisa chakhaino wngui thango swnambaikha ang hingkhe tabuk bono ang sernani tiyar khainai o jaga o thok kisisa add khai nanai thok emde ang besi riya norog muchungkhe thok kuphur bai bo seri mano thok kuphur bai hingkhe teibo hamo besi somoi nangya khiklai khano monoi thango emne bobo ata bo ang belep swnamani kisa patla khlaijak khe toktui bo already no serjak aboni bagui daktui no ongo bo khiklai khano monoi thango hingkhe bono ang obo hai koyekta ang sernai swnamjak abono joto ang khiklai kaisa kaisa khe seri nanai thok kom ni bagui o jaga kaisa kaisa khe sero thok kwbang khe to 2ta riwui seri mano rikha mato no monoi thango tabo daktui no mono patla khe felejak obo joto karinanai kaisa kaisa khai ang tei kaisa wngkha bono karinanai ang tei kaisa serkhaino paikha ani bo wngkha
Ke bahai bongkha dana saya khorokrai khaisai naidi ang bahai bongkha bisingo nogono follow kala iko jaja khenoro like share comment tei subscribe khe na tapung.